صباح الخير عليكم، واش راكم يوتيوب؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. كيما راكم تشوفوا نوفال افونتور كيما شفتوا في لا ديسكريبسيون. هذا وانا خارجين من الدار رايحين من طريقنا الى ثنيت الحد. قلت لكم ثنيت الحد، رايحين بطريقنا لمديه ان شاء الله نربحوا بخير على خير. اوتو ستوب كالعاده في البلاصه هذه نافيغينا ركبه كيما لا فوا باسي. مي هاد الخطره ماشي مع توغلايت، مع زكي غتبول. المهم حطني وين تحطني خو كالعاده؟ حطك في مديه. لا ماشي في مديه، افونسيني شويه. بلاصه في لوطوروط حطني في كيما البومبا ايسونس تاع بيرتوتا. هي خلاص. واش نقول لهم؟ هلا هو في زازا، تبعوه لي جام. اوريكم في صوالح شابين في البلاد اللي ما تعرفوهمش. واش تقول زازا؟ والله الله يبارك وربي يحفظك، وان شاء الله تكون تخرج من الجزائر قاعد. قلع ما تداسرنيش. علاش لا زازا؟ يا قلع ما تداسرنيش. قلت ولا غير علاه. امشي روح روح امشي. هات الله هي صاحبي. سلامة صاها. انا لحقنا لا بومبا ايسونس تاع كيما لا دانيير فوق سي لي فليبات. لا بومبا ايسونس تاع بيرتوتا لهنايا دوكا ديريكسيون مديه ديريكت. طلعنا بريني اوتو ستوب. كنا نشوفونا كنا دايرين ستوب هناك. سلامة اخو هذاك صاها. وانا لحقنا لهنا الدخله تاع المديه هذه. دوك نزيدو نمشي شويه. لحقنا غير قالك كيما مديه الجلفه الغواط. هادو في لي بروشان فيديو الجلفه الغواط. المهم دوك انا رايحين للمديه ان شاء الله. جو بريفير 1000 فوا نروح نمشي ولا نقعد لهنا نستنى فيهم. الغلطات اللي درتهم في لافونتير اللي فاتت تاع الغرب ان شاء الله ما نزيدش نعاود هذوما تاع نقعد لهنا حتى يطيح عليا الظلمه واحد ما يطلعني. بريفير نضربها حبه نمشي شريكي وبالك نلحق ابي كاع باسكو ما بقاش بزاف. باش نقعد يا خويا شحال قاعد من المديه؟ 35 كيلو هذاك صحه. كي بريفير نمشي 35 كيلو ولا نستنى لهنا. تبلي ربي كي نجبد كاميرا بالك هكذا يحبسوا لنا خير. كي يشوف الكاميرا ما يديرش في بالو. باليش انا يقولكش هذا ما على باليش انا. يقولك حيجلسيني ولا يخاف ولا. دايوغ انا نخاف على روحي عندي ماتريال. مي بون اون فا يسي. شو نسيو هذا؟ السلام عليكم. واش راك؟ لاباس لاباس. مديه شو مديه؟ انا تحت الفوق. معليش ليه تقربني؟ الله يبارك. علاش تحلف فيه؟ مع لا تاع سبور. تاع سبور. الله يبارك صحتكم. الله يحفظك. اسمك هرم المديه. مديه جلفه الغواط غرداي. يعطيك الصحة بارك الله فيك. شكرا. بون ما بقاتليش، بقات لي 4 كيلو على المدية ونتكل على ربي. على بالي بلي حتصعب لي شوية باسكو الساعة راهي 5 ونص. جاب لي ربي طيابات 4 كيلو. جاب لي ربي نكملها ابي خير خليني نضيع في الوقت ديالي لهنايا. بون راهي 24 نزيد نص ساعة ما كاش نديماري. نزيد 6 مينيت. الساعة 5 ونص. ربي يقول نتكلوا على ربي نروحو نمشيو حبة حبة. انا هون فان المدية دوكا وين نبات والله ما على بالي وين نبات. مي دوك نكونتاكتي واحد صاحبي دايوغ هو اللي قال لي روح ليا المدية. نكونتاكتي اللي تلاقيت معاه في وهران
كونتاكتي وندوزو لا نوي عنده دوك نتلاقى به في فلوريدالجي. انا قلت كنا فيلم الخير عليكم ليكيب، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. المهم اليوم صباح لله، صباح ربي، صباح لينا البرد في المديه كما راكم تشوفوا، ما تحسوش بالبرد على بالي. المهم رانا مع خونا باهو منا، راح نخدموا نسيو نخدموا عفسه اونصومبل، عفسه اون كولابوراسيون انا وياه اللي هو سي ان فيلم ميكر هو تانيك. نسيو نخدموا عفسه شابه المديه باسكو ولاد من وليد المديه حب يبين عفسه مليحه المديه، عفسه مليحه هذه، عفسه مليحه. نونكوراجي كاع لي جان حنا اللي يديروا عفايس ملاح. تبحيرين انا في تبحيرين لهنايا، تبحيرين انا فوق الجبل، تبحيرين هذه جايه 5 كيلو على مديه، بعيد على مديه، بلاصه بزاف شابه توريستيك اللي فيها بزاف لي صور، فيها بزاف فايس. تبحيرين تبعد 5 كيلو شمال غرب مدينه المديه، قرب قمه جبل الناظور، الكاف الأرزي 1918، وسط طبيعه جبليه رائعه بغاباتها الكثيفه ومياهها العذبه. سكنت مناطق الغابه الموزايا والسوماتير والامازيغيين، ولا تزال العديد من الاماكن تحمل اسماء امازيغيين الى اليوم. تكرار، تبحيرين، تقرتين، تيرازيت. أسست دير اليوم 7 مارس 1938 قرب مغارة يقال أنها كانت ملجأ للأمير عبد القادر أثناء مقاومة المنطقة من طرف مجموعة رهبان ينتمون إلى النظام المسيحي الذي جاء إلى الجزائر 1843 بغرض نشر المسيحية. استقروا أولا طوالي ثم انتقلوا إلى واد طريف شرق المدينة المدية 1934، شكوى جنوب مدية 1935، وأخيرا استقروا بمنطقة تبحيرين. لهذا السيد راهو يحكينا على المنطقة هذه، هو أحد الرهبان ولا كما يقولوا اللي عايشين تما في الكنيسه هذيك، والكنيسه هذه فيها 17 هكتار ومازالهم عايشين تما من ذاك العام، هم عايشين تما، وكانوا كاينين 9 وسرقوهم ولا خطفوهم في 1996 27 مارس، اكتشفت جثثهم يوم 30 ماي. هذه هي الحكايه واش راه يحكي لنا السيد. Donner les 360 hectares. Maintenant le monastère c'est uniquement les bâtiments ici, les 8 hectares de culture c'est en bas et les 6 hectares de forêt c'est au-dessus. Alors ici on est au niveau du cimetière. Dans tous les monastères, il y a toujours le cimetière. Les moines disent là où nous avons passé notre vie à faire la prière, c'est là que nous restons à côté de ceux qui continuent la prière après nous. Alors les pierres qui sont derrière, un petit peu vieilles jusqu'à la première là-bas, ben, c'est les tombes des moines qui sont morts de vieillesse pendant la durée du monastère. Alors pour eux, la tradition, c'est presque comme chez vous. Ils sont dans leur robe de prière, directement dans la terre. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre. Avec juste une pierre, avec le nom du moine et l'année de sa mort. C'est tout. Et puis devant, vous avez les 7 pierres des 7 moines, donc ils sont décédés le 21 mai 1996. Ils ont été installés d'après la date de leur arrivée à Tibérine. Donc le premier frère Luc, le médecin, arrivé en 1946, 50 ans ici. Christian, le responsable, 1971. Christophe, le jardinier, 1979. Michel, le cuisinier, 1984. Célestin qui faisait chanter, Bruno qui faisait l'accueil 1985 et puis Paul le plombier 1990. Alors pour eux, comme vous le savez peut-être, on a trouvé seulement les têtes. Les corps n'ont jamais été trouvés. Comme les prières ont été dites à Notre-Dame d'Afrique avant l'enterrement, chaque tête a été mise dans un cercueil comme s'il y avait le corps complet. Ce sont ces cercueils qui ont été mis ici. Mais si vous voulez, pour nous maintenant ici, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est de dire, ben voilà, pourquoi, comment les moines sont restés ici.
En 1992, quand les années difficiles ont commencé, Christian, le responsable, a dit aux moines, voilà, nous allons prendre le temps de parler entre nous tranquillement, de dire chacun ce qu'on pense. On va prier Dieu aussi pour qu'il nous aide à trouver une bonne décision. Et finalement, tous les moines ont décidé de rester. Et en 1993, au mois de décembre, Christian, il a écrit son testament qu'il a envoyé à son frère en France. Et dans le testament, il explique pourquoi il reste. Il dit voilà, nous les moines, nous avons déjà donné notre vie à Dieu. Nous avons quitté notre famille, nous n'avons pas de famille puisque nous sommes célibataires, et Dieu a permis que nous vivions ici à Tibérine, où nos voisins sont devenus nos amis. Parce qu'en 50 ans, frère Luc, il avait soigné tout le monde. Les petits bébés de 1946, c'était les hommes de 50 ans. Frère Amédée, je vous ai dit, il a fait l'école pendant 26 ans. Et presque tous les gens du village, à un moment ou un autre, avaient travaillé avec les moines dans le jardin, dans l'agriculture. Et puis il y a toujours un lien important entre les moines et le village. Et les moines, ils disent, voilà, c'est pas quand ça va mal qu'on quitte ses amis. Quand ça va mal, quand les choses sont difficiles, on oublie un peu les différences et puis on vit davantage ensemble. Donc je dis, nous on sent que la situation est difficile, on sent qu'il y a besoin de frère Luc au dispensaire pour continuer à soigner les voisins et tout. Donc nous faisons le choix, nous décidons de rester. Et ça c'est chaque moine, ce n'est pas le responsable qui a choisi, c'est chacun des moines qui a dit, moi je choisis de rester, moi je choisis de rester. Mais ils ont dit, on va demander aux voisins si pour eux c'est bien qu'on reste ou s'ils préfèrent qu'on parte. Donc ils ont parlé avec les anciens du village qui connaissaient bien, et les anciens ont dit, mais restez, on continue la vie, nous tous les jours ensemble, entre le village et le monastère, il n'y a pas de changement, tout continue de la même façon. Dans son testament, il rajoute deux choses importantes, frère Christian. Il dit, voilà, nous ne souhaitons pas qu'il nous arrive quelque chose, parce que nous savons que malheureusement, s'il nous arrive quelque chose, les journalistes, la presse internationale, il y aura toujours des gens pour écrire et pour dire « Ah, regardez ce qui se passe en Algérie, regardez, regardez ». Et frère Christian, il dit voilà, nous avons trop de respect pour l'Algérie qui nous a accueillis, nous avons trop de respect pour l'islam et pour nos voisins musulmans, nous ne souhaitons pas qu'à cause de nous, on dise du mal. Mais, ne sachant pas ce qui pouvait se passer, il ajoute à l'ami de la dernière heure, parce que pour Christian, pour les moines, tout homme est toujours un ami. À l'ami de la dernière heure, celui qui me prendrait ma vie, moi j'écris déjà dans mon testament que je lui pardonne ce geste, parce qu'en réalité, quand il fait ça, dans sa tête, il ne sait pas ce qu'il fait. Et le jour où nous serons tous les deux devant Dieu, le miséricordieux, je demanderai à Dieu de lui pardonner, pour la même raison que quand il a fait ça, dans sa tête, il ne savait pas ce qu'il faisait. Frère Christian, quand il dit ça et quand il écrit ça, comme les autres moines et tout, pour nous maintenant, il veut surtout nous rappeler, c'est volontairement que chacun a choisi de rester. Donc s'il arrive quelque chose, il nous dit, il ne faut pas chercher qui c'est qui a fait ça, que ça. Simplement, nous avons fait le choix de rester, après ça, c'est l'affaire de Dieu. On sait bien qu'on ne rajoute pas une seconde, on n'enlève pas une seconde à notre vie, c'est l'affaire de Dieu. C'est cette moine au milieu de tout ce que vous avez vécu pendant cette terrible période. En remontant, s'il y a quelqu'un qui peut compter, il y a combien d'arbres il y a dans ce rond ici? Vous voyez, il y a un rond avec des arbres, il y a combien d'arbres? 7 arbres, oui. Chacun de... Voilà. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, il ne faut pas chercher quelque chose de compliqué. Moi, je dis ça 3 jusque 1904. 1904, ils sont partis. Maintenant, c'est la forêt Bouchaoui. Ce sont des habitations. Parfois, il y a des visiteurs qui viennent ici. Mais c'est ma maison. Mais ils ne savent pas que c'était une trappe avant. Parmi les moines qui sont partis en 1904, il y en a quelques-uns qui sont revenus en 1934 à Benchikao. Donc, Benchikao, c'est plus haut dans la montagne, de l'autre côté de Médéa. Mais là-bas, ils étaient en location, donc ils ne pouvaient pas faire d'aménagement, etc. Et en 1938, ils ont appris qu'ici, c'était à vendre, parce que le propriétaire avait fait une crise cardiaque, il était décédé, son épouse mettait en vente, ils sont venus voir, ils ont dit, mais ici, c'est bien, c'est pas loin de Médéa, c'est un coin tranquille, c'est bien, donc c'est comme ça qu'ils ont acheté ici. Je réponds à la question, je ne sais pas si c'était vous vouliez savoir comment, ben vous voyez, il y a des circonstances comme ça. Donc voilà comment ils sont arrivés ici. Quand ils sont venus ici, ils ont été voir à Staoueli. C'est de Staoueli qu'ils ont ramené ces plaques souvenirs des premiers responsables de Staoueli.
Donc c'est en latin, puisqu'à cette époque-là, la langue des moines, c'était toujours en latin. Et puis ils ont ramené la statue de la Lamériane qu'ils ont mis en haut de la montagne. Il y a une statue de la Lamériane. Quand il fait beau pendant l'été, j'encourage à aller voir parce qu'il y a une jolie vue sur toute la région. Voilà pour la partie historique. De l'autre côté de la porte, vous avez le testament de Frère Christian, dont je vous ai parlé un petit peu. Alors il a été en français, vous avez la traduction en arabe, en anglais, en italien et même en chinois, parce qu'avec les travaux d'autoroute, à un moment, on avait des délégations chinoises qui venaient. راك شغل في السيبيره تاعهم يخدموا كيما شفتوا كاع يخدموا كلش عفايس تما لوكال تما ما يخدموا عفايس بيولوجي كما يقولوا وقالت هذا هو المارشي تاعهم تما بحال تقضي عفسه كونفيتير بدا من 30,000 كونفيتير العسل 150,000 ابي هذا هما اللي كاين لهيك هذوك ندير لكم في الفيديو تشوفوا هذا ما كان نقول لكم الخبيث